kabalay. So, i-try na itong bagong... right. Tapos, wait lang. Recording mode. So, talawin na ito itong update na bago Drea. So, let's get a house. First, nag-update na siya kamay. Ikaw pa man daw ka. Muna balay guys. Akong ginato. Akong ginain mo sa nawas. Muna nag-update ako ka. Muna nag-update. Diba? So, taga-tabog tour aning balay nato. Atong balay, atong bagong nga balay. So, first, maning outside. Wow, dako yung sulod guys! Excited ko. Hala! Uy, guwapa bi! Guwapa, promise! Muning kitchen. Kitchen na to. Pero na to may kung sa diri itong mga kuan gamit. Okay, cool. So next. Uy, guwapa ka itong bagong update. Guwapa kayong bagong update. So muning garage. Of course, ito sa itong lights. Hindi ka doon nagamiton. Kapilit akong ba? So muna ito ang TV. Itong couch. Muna ito ang baby boy room. Nabot ka tawag, basta kalimutan ko. So next, here's our sala. Tapos, muna ito ang gawasan. Tapos swimming pool diri patay ani. Patay basketballan, of course. Diri ka itong mag god. Basta, tapos diri ka magkaon-kaon, anak. So this is, amot na sa tawag, basta, ana-ana. So let's go to our next, dako kayo ang balay, bi. Ang cute. Ganahan ko sa update. So next, kayo, patakuan. Wait lang, sabi. Nitong room kain na. So maning room, guest room, dako kayong guest room. Because itong window, kay mahadlok ko. So, i-turn on na itong kwan. So kami ang CR, dako kayong CR, so pretty. Next is need to go upstairs. Set temperature to 65. So, let's go to next. Here, wait, wala ko ka-turn tayo na laundry, di ko magkaroon ng mga kuan, hina ni mo. So next, oh my gosh, the cozy. Our room, of course. Kay ano man ta? Gapa man daw ta? Oh my god! Gapahan ko, oh my gosh. Muning balcony, hindi ka mag-sit-sit po. Pwede ka mato sa atop, of course, pwede ka mato sa atop. Pero di na ta mato sa atop kay para di ka mahulog, of course. Oh my god, ganahan ko sa update. Promise, ganahan ko, bi. May itong closet. Ganahan ko sa bagong update. Oh my god. So, karon, muna to tour. Tapos, natin buhaton dali asa together. We need to become a princess. Yes. And I'm going to surprise you guys. So, let's go. So, here's our results, guys. Sa tuang. Charan! Hey, Stepex! Lee! Cute kayo ko, guys. Wait, kailangan ako gawin sa likod sa kong kuan. Here. So, ribbon. Of course. Eh. Ito na eh. Gusto na kalisin akong hair kaya di ko ganahan. Wala akong naganahan. Oh my gosh! Prinsesa na ko sa sa Life Together. Pink. Hair. Sama na, doon na mo. Pink. Hair. Oh, what the? Wait. Cute. Oh my god. So, this is our result. Oh. Sumushow to sa tanan sa mga tao. Oh my god, kapilit akong Roblox. Lock na to, itong door. So, this is it. Our result. Oh my god, it's so pretty. Hey, prinsesa. So, magkwatag-kuan. Of course, Cybertruck. Mga na to ang kuan. Kung princess dapat kailangan na pag-pink. Muna. Divo, the princess is coming. In the town. So, paano na to kung silang reaction? Oh my god. Wait, gusto ko i-change ako name into Princess. Prince Charming. What if na ay maging Prince diri Sure. Gapilit lagi perminti akong Roblox. Hey, the princess is coming. King David. Oh my gosh, pwede siya maging king na ako. Kailangan pa ng bodyguards. So this is our outfit. It's so beautiful. Hey, princess walking. Hey, slow motion yan. Hi, Miko. 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 Ah, mata. So habang sila ay
The princess is in town. Wait lang. Sige daw. Ikaw na ito na. Princess. Of course. Hey. Princess yan. The princess are in. Felix, Sanaor, Kuya, wag pangalan. In Hypen. Cool eh. Hey! Stitik! Di ko ganahan. Sorry. Gusto na ko tabunan akong buhol. Pink ko dito na to. Pink hair. Parang naganahan sa kong buhok, Zay. Eh! Kalbo na princess. Sure. Yaz! Maya kong buhok kailangan. Can I? Wait lang. So, mabait dapat ano? Yeah? Kasi yung ihingan mo kayo pag tayo thanks. Ha? Wala ko ka! Yeah? Thanks! Ay, pa-picture, guru! Okay. Oh my god, I'm getting famous in the life together. Ay, magpa-picture siya. So, tarong mo na to. Ito position na. Mga position. Oh my gosh, bakong celebrity. Oh my god. Step eh. Ano si nobody? Oh, katumbain na. Eh, Camilla. Camilla the princess. Sure. Pero tinanong ang pangalan ko. Ay, yes siya. Atik-atik lang ang pangalan ko. Thank you so much. Thank you so much. No problem. No problema. Bye-bye. Bye. Oh my god. So, let's get in our truck. In our cyber truck. So, nandito sa kumbalay. Or mag-add sa Ferris wheel. Let's go at the Ferris wheel. Ay! Kabayon ako, di ko mag-jogging ko. Char. Joke lang, mag-add ko sa gym. Tara ang gym. Let's go to the gym. Ang princess dapat kay the gym, no? So, let's go. My God, perminti ka pilit ba? Kapag mag-drive ko. Hey, the princess are in the... So, mga itong... Yun ba kay vlog ko? So, here is our, thing. Hey, dili mo sabi. So, let's go. Dugay on. Dugay. Asa man? Oh, diba? The princess is working. Asa man eh? Uy, gapilit. Diyos ko. So, na siya ginessage. Where are the princess? Hello! Hey! Oh my god! Finding someone. Hello, ma! Ga-vlog ko na rin Ano ka Slay! My god! May lalaki diri guys. So, let's go. So, ang taon man eh! Uy, na-stuck ko. Ako'y labot, anak. So, ang taon man eh. So, una, malibog kasi mong hadula ka. Eh, so, let's... Huy, akong cyber truck! Yung hindi ko Huy, akong cyber truck. Hala, yung gibangga! Hey, no, that's my cyber truck, ha? No pulling my cyber truck. This is my cyber truck. So, mag-sitting pretty sa tadraa with my beautiful shoes. Sa mukha. Pagkaon di ako cyber truck, di ay! Ano ko ganahan? Naruwin na akong video. Ana, ba dili banggaon? Banggaon po nimo sa mukha nimo. Ay, si King David. Oh my gosh, I'm so sorry, King David. Di ko masulti mo cyber truck. Bakit na? May kai. Cyber truck. So, guys, this is the end of the video. Mura to kong i-show. Maging, bagong update sa Life Together. Tapos maging prinsesa. Ay! Tapos maging na po vlog ha. Princess Baby. So, bye. Thank you for watching.